बोला थी ना ओके तुम राजू भैया, वही नहीं तो राजू भैया वही नहीं ले बता है क्या चीज क्या बोल रहे थे ये आपको? ये बोल रहे हैं कि पार्टी फंड का कुछ खर्चा चाहिए। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? भाई जी बोले। अच्छा ठीक है। अच्छा, पार्टी फंड के लिए क्यों पैसा मांग रहे हैं? हम पार्टी फंड के लिए नहीं बोले हैं, पूछिए इनसे। हम बोला भोला को कोऑपरेट करिए। नहीं तो कोऑपरेट करने का मतलब क्या है? हाँ भोला का फोटो लो। इसको कोऑपरेट करेगा हम लोग। भोला को कोऑपरेट करने का मतलब क्या है बताइए? क्या है? बात गलत है। कमाने के बाद बोला कि नहीं बोला? हाँ बोला बोला कि नहीं बोला? बोला कि इतना भाड़ा उड़ा रहा है, कमा रहा है, यहाँ पर बाहर से यहाँ पर कमा रहा है। बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, हम उसको बिचवा देंगे। हम बोले असल बात नहीं बोल रहे हैं, इसी बात बोल रहे हैं कि बिल्डिंग आप ले लीजिए, आपको नहीं बोल रहे हैं, असल बात नहीं बोल रहे हैं। पहले जो बात है वो बोलिए। देखिए ये जेन्युइन आदमी है, तुम बना तो राजू भाई जेन्युइन आदमी है। ये दोनों इनसे पैसा का रंगदारी कर रहे हैं। ये क्या बोला है कि बिल्डिंग वाला अगर आप नहीं लिया है तो उसको छोड़ दीजिए। बोले कि मांगोगे तो हम बोला आपका हक क्या मांगने का? पहले बात सुनो ना, हक वाला बात नहीं है। आप मांगिएगा क्या है? काहे मांगा है? मांगा कहाँ है? बिल्डिंग का जब बात हुआ तो बिल्डिंग आप छोड़िए, रुक ले। काहे मांगे? बोला तू काहे चमकाने? हम बात करो, तू कोई चमका बना ले। बिल्डिंग का जब बात हुआ, बिल्डिंग को कुछ ना बोले के बाद तू काहे बोलबा? बिल्डिंग का बात वाला बिल्डिंग तुमको लेना, ले लो वही बिल्डिंग। हम भाई से मिले क्या कहेंगे? भाई से मिले दो दिन হয়ে গেছে পরিচয়, দুবার হয়ে গেছে পরিচয়। পিছনে বসে যা। ঘটনাটা এখানে তোমার এখানে রাজু প্রমোটার বলে আছে এখানে। তো আমাদের পার্টির সিদ্ধান্ত না তোলাবাজি এখানে চলে না। এখানে লোকাল ছেলে ঘন্টি বলে আছে পাতাখোর, ও গেছে ওনার কাছে টাকা চাইছে কি পার্টি ফান্ডে আমাকে টাকা লাগবে। ও তো আমাদের পার্টির ছেলে নয় না, কেউ মানে পার্টির কোনো মানে দূর পর্যন্ত কিছু নেই। এখানে যাকে তোলাবাজি করছে ওরা, এই জন্য আমরা এখানে এসেছি, ওকে ধরে পুলিশকে দিয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম প্রশান্ত সিং। হ্যাঁ পয়সা সবাই চেয়েছে, পয়সা সবাই একবার দিয়েছি। গত 2 বছর দিয়ে এমনি করছে। হঠাৎ করে আমার অফিসে ফোন করে, ফোন করার পর বলে রাজধানী কোথায় যাবো, আমি ওইখানে বসে আছি ভাই। ওরা আপত্তি নেই। আসার পর বললো কি এতগুলো কাজ করছে, রাজা খরচা পানি চাই, ওর বাড়ির একটা বাড়ির ঝামেলা ছিল, আমি ওই বাড়িটা আমাকে তাহলে করে দাও। আমি আমার কোনো আপত্তি নেই। ব্যাংকের ঝামেলা আছে, পাড়া লোকের ঝামেলা আছে, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার গাড়ির বাড়ি চাই না, না পার্টি ফান্ডে টাকা চাই। তুমি বাইরে এসে কামাচ্ছ, আমাদের খরচা চাই। এইভাবে এই নিয়ে 5-6বার আমার অফিসে এসছে, 5-6বার আমাদের অত্যাচার করেছে। আমাদের পার্টির তো বদনাম হচ্ছে, এটা টিএমসি ওয়ালা দিন আমাদের ফোন করে অত্যাচার ভুলবার বলতো এর নাম ওর নাম চারিদিকে বসদের নাম বলছে, আমাদের ওই চেনে আমাকে ওই চেনে আমাকে। এই আইনে এর ধারণাই হচ্ছে তোলাবাজি করা। এর নামে পুরো এই জায়গা তৈরি করাছে, হিরোইন ক্যামেরা সব কিছু বিক্রি করে, সব কিছু বিক্রি করে। কিন্তু কোন মানুষ একটা লোক বলে না যাকে করছে করি, কিন্তু এই দিনের পর দিন এত বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ধারণা করা যাবে না। আমার নাম হচ্ছে রাজকুমার ঘোষ, যাকে নাম হচ্ছে রাজু।